जगन्नाथ दर्शक बंधु 01 ओडिशा खबर आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज अगस्ट 28 तारिख गुरुवार। आसतु जानिबा आजिर मुख्य ताजा खबर गुड़िक कौन रही। आजिर प्रथम खबर, कटक रेल स्टेशन रे भुशुड़िला निर्माणाधीन सेड। कटक स्टेशन रे अघटन, निर्माण कार्य चलीथिबा बेले भुशुड़िला सेड। क्षयक्षति कौन घटी ताहार सूचना जनापड़ी नहीं। प्लाटफर्म नंबर 1 रे एभली अघटन घटी। घटनास्थल रे उद्धार कार्य जारी रही। स्टेशन नवीकरण काम चालुथिबा बेले सेडी भुशुड़ी पड़ी। परवर्ती खबर, बढ़िबो चाषी पंजीकरण अवधि, घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। चाषींको पई खुशी खबर, वर्तमान सीएम किसान टंका चाषींको अकाउंट को जाइछि, किंतु जेउ चाषी ए जाय पंजीकरण करि नाहंती सेमानंको पई मध्य खुशी खबर रहिछि। सरकार चाषी पंजीकरण अवधि बढ़ाइबाकू योजना करिसंती। ए नै मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। परवर्ती खबर, चाषी भाई भौणी को मुख्यमंत्री का नुआखाई भेटी। चाषी खाता को गला सीएम किसान रो तृतीय किस्ती टंका। पवित्र नुआखाई अवसर रे कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग द्वारा रबी 2025-26 पई सीएम किसान सहायता राशि प्रदानर राज्य स्तरीय उत्सव ओयूएटी भुवनेश्वर स्थित कृषि शिक्षा सदन ठारे आयोजित होईछि। एही अवसर रे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी सीएम किसान सहायतार तृतीय किस्ती रे 51,54,115 जन क्षुद्र नाम मात्र चाषी, भूमिहीन कृषक परिवार, अनुकूत जनजाति समूह और सहरांचल कृषकों को डीबीटी माध्यम मोट 1,04,129 कोटी टंका प्रदान करिसंती। नजर पकांतु परवर्ती खबर उपरे। जम्मू काश्मीर रे भूस्खलन, 31 मृत। जम्मू काश्मीर रे वैष्णोदेवी यात्रा बेले भूस्खलन। एही भूस्खलन रे 31 जनक मृत्यु होइथिबा बेले 20 रु ऊर्ध्व आहत होइछंती। एहा सह भूस्खलन जोगु रास्ता रे फसी रहिछंती अनेक श्रद्धालु। त्रिकुटा पहाड़ उपरे थिबा मंदिर को जीवाकु थिबा रास्ता को संपूर्ण नष्ट होई जाइछि। अनेक लोक भग्नावशेष तले फसी रहिथिबा आशंका करा जाइथिबा बेले घटनास्थल रे सेना एवं एनडीआरएफ पक्षरु उद्धार कार्य जारी रहिछि। आजिर परवर्ती खबर, घटगाँ माँ तारिणी पीठ समन्वित विकास कार्य संपर्क रे समीक्षा कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। आज लोकसभा भवन रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घटगाँ माँ तारिणी पीठ रे समन्वित विकास कार्य संपर्क रे समीक्षा करिसंती। घटगाँ माँ तारिणी मंदिर विकास और सौंदर्यकरण कार्य 59 एकर परिमित अंचल रे कार्यकारी करा जाउछि। एथिपाई 215 कोटी टंका विनियोग करा जिवो। एही बैठक रे मंदिरर चतुर्पार्श्व अंचलर विकास संपर्क रे स्थानीय बुद्धिजीवी मतामत निया जाइथिला। परवर्ती खबर, जाति प्रमाणपत्र केलेंकारी मामला, मुकेश महालिंगଙ୍କ विरुद्ध रे गर्जिला कांग्रेस। आज भुवनेश्वर स्थित कांग्रेस भवन ठारे ओडिशा सरकारଙ୍କ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागर मंत्री मुकेश महालिंगଙ୍କ जातिगत तथ्य जालियाती को नहीं पीसीसी मीडिया विभाग पक्षरु आयोजित सांबादिक सम्मेलन रे कांग्रेस दल पक्षरु मंत्री जालियाती उजागर करा जाइछि। वरिष्ठ नेता शिवानंद राय, पीसीसी मुखपात्र अभिषेक महानंद, मुखपात्र निशिकांत मिश्र एवं विभूति महापात्र एही सांबादिक सम्मेलन रे उपस्थित रही जालियातीर विभिन्न तथ्य प्रमाण उपस्थापन करथिले। परवर्ती खबर, बिजु युव और छात्र जनता दलर नुआ कर्मकर्ता नाँ घोषणा कले नवीन। बिजु जनता दल सभापति तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अनुमति क्रमे आज बिजु युव छात्र जनता दलर कर्मकर्ता मानक दायित्व बंटन करा जाइछि। एही क्रम रे
ଦଳର ଯୁବ ନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଜନଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଜନଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଜନଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା କଥା ସେହି ଲାଇନ୍ରେ ନ ଛାଡ଼ି ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମରାମତି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପଛରେ ରହୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବଢ଼ିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଦେଶରେ ତଳ ଆଡ଼ୁ 2 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ସରକାରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 58,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି କିଛି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କାଳିଆ ମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି କିଏ କ୍ୟାମେରା ଧରି ପଶିଲା। ଗର୍ଭଗୃହରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାମେରା। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଭକ୍ତ। ଗର୍ଭଗୃହରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଲେ ଜେଟିପି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଗିରଫ ହେଲେ ସହକାରୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମିଶନର ସରିତା ବାରିକ। 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମିଶନର ଗିରଫ। ସରିତା ବାରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ରେଡ୍ ବେଳେ ଘରୁ ମିଳିଲା 1,45,000 ଟଙ୍କା, 60 ଲକ୍ଷର ଜମା ଟଙ୍କା, 222 ଗ୍ରାମ ସୁନା। ଗତକାଲି 25,000 ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସାବଧାନ, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। 30 ଯାଏଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହେଲା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କୋରାପୁଟ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅକଳରେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ 2ଟି ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ସମ୍ବାଦ ଉପରେ। ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା କାର୍। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ମୃତ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଗଦଲପୁରରୁ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦରଭା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କାଙ୍ଗର ଘାଟିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଭାସି ଯାଇଥିଲା। କାର୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ କାର୍ରେ ତୀରଥଗଡ଼ ଯାଉଥିଲେ। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଖବର। ଏତେ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଦେବି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିବ। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି। ଭାରତ ସହ ଟାରିଫ୍ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ମିଡିଆ ସହ କଥା ହେଲା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବିବାଦ, ଟାରିଫ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।